good evening, sir. Here I'm gonna present my system, sir. So, the title of my system is Visitor Management System. This system caters visitors. Para sa mga visitors, sir, kanang like, for example, sa Villabe or kanang sa, let's say, sa Amparo, sabi, sir. Then, tanan nga mo pasulod ang mga visitors, sir, is dapat log diri sa system, sir, kay para dungag pod security sa mga lumulupyo sa kanang lugar. So here is the admin side. Wala ra kay kuan, wala ra user interface, sir, kay ang manage ni sir is mga help desk naman, sir, or like kanang sa mga entrance ng mga kuan ba na bilong. So na-create na ko daan og account sa admin. So mo na siya ang interface, sir, sa admin, sir. So na home, na add visitor, then check out. Itong mga nag-check out na karon ng mga visitor na nako example kay na ako nag-try yan. Then view data. Ay wait sa may error. Line 26. Line 26. Restart. 246. Ay. Let's check. So there we go. Nara siya nabutang dahil ng answer. Na-type ko na lang ako. So let's go back, and the last is the logout. So first we're gonna go to the home. Here is the checkout, the details on the recent visitor. So first, we're gonna go to add visitor here. So let's say Aaron, contact number 12345678910, and the room number or the block number is like kanang room 1, room 2, room 3, na especially na muna may nga na mga villa, sir, no. So malaki batang, sir, let's say 2. Sa room 2 siya madto, kinsay adtuan, kinsay mitingon. Let's say Sir Franco. Then the transportation type kanang unsay sakyan padulong sa kanang abela. Let's say motorcycle. Then submit. So this is the information. Pwede ito na ma-print, sir. Pagod siya i-utilize maayo. Wait lang, takadali, sir. So here, sir. Then let's cancel it. Then let's go back. So here, sir, is the recent visitors. So you can see Aaron. Once I click this name, the details will prompt here, and the recipient ID automatically generated by the system, the name, contact number, purpose, to, then Sir Franco meeting, this one siya. Then let's go to view data. Here's the view data. It is where you can see the datas. Like for example, view all entries. And before you can view all entries, you must check here the radio, or it's called the circle button. Then search. Here is the information of all the visitors that ngadto sa kanang villa, sir. Then if kanan ka mo check sa mga active ng mga visitors, so you're gonna click here. Then search. So here, sir, is the active visitor katong ato gi-input ganina, like itong ato gi-add nga visitor. And then also we can search by date. Then starting tonight, then end. This is the starting of the date, then end date, let's say 30. Then no match found. Let's say there you go.
active visitor, then ano siya ito ma-active search. Also, you can check also the search by name. So, before nga maka-enter tag name, need na to siya pinutonin kaya sir. Then, ito type tong Aaron. Then, nari sir, dua ka book ang nigawas ng Aaron. Sir, kay kaningo na ako naman nila entry ganina. Mga 5 pa ka pin din kani. Now, let's check out the visitor. Then, you're gonna use the recipient ID, sir, para ma-check out na to ka nga person. Or like, for example, mulakaw na siya sa vela. Mo-accept na. Then, you're gonna check out. Then, there you go. Then, reset visitor, 0 na. Kaya ito na siya na-check out. Then, ato i-check diri if pila ka book ang check out karon nga adlaw. Ano yung sir, 2 na ka book. Ang karon na to nga gi-kuan o katong ganina na ako nga gi-input, sir. So, mura na ang ako ang visitor management system, sir. A simple visitor management system. And thank you, sir, and God bless. Ay, also, sir, ako siya gibutahan og session, sir. Like, for example, apply ko dito, sir. Di na makabalik sa katong my form, ganyan sa katong admin, sir. Ato i-check if mo tinood ba dyan. Ganyan, sir, atong siya i-copy. Then, nato siya log out. Then, nato i-check dito, sir, if kaya ba nato ma-access or delete. Na wala naka-login. So, there you go, sir. So, that's all, sir. Thank you.